Okay, now we have the oral test. We start from IPA. Airlilin. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Sudah belajar metamorfosis kan? Apa itu metamorfosis? Ingat? Oke, Adeline, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perubahan utama terletak di jumlah tahapan. Oke, lanjut. Dan perubahan bentuk hewan. Oke, good. Nicholas, give the microphone. Jelaskan bagaimana cara membedakan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Apa jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya? Don't make any sound. Okay, Dolphin ya? No, just hold it. Tuliskan 2 contoh organ dalam pada tubuh manusia. Organ dalam, paru-paru, jantung. Oke, good. Arsya, jenis gigi apa yang berfungsi untuk menggiling dan mengunyah makanan? Gigi geraham. Oke, bagus. Untuk untuk mengunyah dan menggiling makanan. Pertanyaan selanjutnya, Arsya. Tuliskan 2 contoh organ dalam tubuh manusia. Otak dan jantung. Bagus. Delvin, apa peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Untuk menyerap oksigen. Oke, bagus. Nicholas, jenis gigi mana yang berfungsi untuk menggiling dan mengunyah makanan? Mengasap lasa. Jenis gigi apa yang digunakan untuk menggiling dan mengunyah makanan? Kamu tahu jenis-jenis gigi? Apa jenis gigi yang kamu tahu? Gigi seri, Adeline, jenis gigi apa yang berfungsi untuk menggiling dan mengunyah makanan? Gigi geraham. Oke, bagus. Satu soal lagi, Adeline. Apa peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Untuk menyerap oksigen. Menyerap oksigen. Oke, bagus. Adeline, tuliskan 2 contoh organ pada tubuh manusia. Tubuh manusia, jantung, paru-paru. Bagaimana cara membedakan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya? Jenis gigi apa yang berfungsi untuk menggiling dan mengunyah makanan? Gigi seri, gigi geraham. Untuk mengunyah untuk menggiling makanan. Gigi geraham. Apa peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Fungsi insang untuk apa fungsi insang? Untuk mendapatkan Oke, Adeline, tuliskan 2 contoh organ dalam pada tubuh manusia.
Jantung dan paru-paru. Bagaimana cara membedakan jenis sumber daya alam? Sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nicholas, tuliskan 2 contoh organ dalam tubuh manusia. Paru-paru, jantung. Oke. Apa peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Memiliki insang. Iya, apa fungsi insang? Untuk jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis kupu-kupu. Apa pengertian metamorfosis tidak sempurna? Tidak sempurna kata. Oke. Dolphin. Jenis, bagaimana cara membedakan jenis sumber daya alam? Sebutkan 2 jenis sumber daya alam yang kamu ketahui. 2 jenis sumber alam. Sumber daya alam, ya. Minyak bumi. Oke. Habis itu batu bara. Oke, apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna melewati tahap pupa dan metamorfosis tidak sempurna tidak melewati tahap pupa. Oke, Marsha, apa peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Peran insang dalam sistem pernapasan ikan? Untuk membantu ikan berenang. Berenang atau bernapas? Bernapas. Apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna adalah larva dan kepompong. Oke. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna adalah nimfa dan pupa. Bagaimana cara membedakan jenis sumber daya alam? Sumber daya alam yang emangnya hayati. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat, sumber daya alam yang dapat hidup. Sebutkan contoh sumber daya alam yang kamu ketahui. Contoh sumber daya alam yang kamu ketahui. Sumber daya alam. Okay, it's okay. Next, just take a turn. We do the higher education, Arsha. This is still your part. Arsha, just take. This is still your part. Now this is about higher education. Please listen to me carefully. Why do Joe's jeans not fit anymore? Because the bones growing. Okay, because the bones growing and the bodies grow, right? Yes. Next question, Delphine. Who will be able to wear the pair of jeans? Eddie. Eddie. Okay. Next, Nicholas. What are the kinds of healthy and unhealthy foods that affect the growth? Can you mention one kind of Healthy carrot. unhealthy? Meat. Sorry? Meat. Meat. Oh yeah. Adeline, what are Joe, Eddie, and Julia like now? Eddie is smaller than Joy.
Julia is similar than It's just the same with. just the same with Joe. Okay. Belvania, Ireland. Why does the speaker want to give? Why does the speaker wants to give the jeans to Eddie? Because Because, come on, make it quick. Because, cannot. Okay, next question. No, just take the part early. What are the kinds of healthy and unhealthy foods that affect growth? the healthy is banana, Yeah, strawberry, unhealthy food? unhealthy food, banana, Unhealthy. We talk about unhealthy now. Can you mention any unhealthy food? Do you know? watermelon, Watermelon is a healthy food. Unhealthy. You know what does it mean unhealthy? Something that is not good for your body. chocolate, Yeah. Okay. Still can be. One more question. Why do Joe's jeans not fit anymore? Okay. Move to Adeline. Why does the speaker wants to give the jeans to Eddie? because because they want fit Eddie. Why do Joe's jeans not fit anymore? Because his muscles and bones are grown. Grow. Okay, good. One more question. What are the kinds of healthy and unhealthy foods that affect the growth? Healthy food is carrot and watermelon. Yeah. Unhealthy food is snake and candy. Good. Nicholas, who will be able to wear the jeans, the pair of jeans? Who will be able to wear the pair of jeans? Next question. Why do Joe's jeans not fit anymore? They glowing Because he's growing. because his glowing so tight. Okay. So why does the speaker want to give the jeans to Eddie? Any reason? Why does the speaker want to give the jeans to Eddie? Or how about this one? What are Joe, Eddie, and Julia looks like now? So Yeah. Julia is smaller than Joe. Okay, next, Nicholas. Okay, tes. Tes. One more question, Nicholas. What are the kinds of healthy and unhealthy? Oh, no. Delvin. What are the kinds of healthy and unhealthy foods that affect the growth? Healthy and unhealthy. Yes. Healthy food is carrot, Yeah. broccoli. Unhealthy. Unhealthy ice cream, Okay, good. burger. So, Can you mention healthy and unhealthy food? healthy food is healthy food is broccoli. Unhealthy. Unhealthy food is ice cream. Okay, that is all for our oral test today. Thank you.